तबे नय पे नेले कान अलिंग दो फाइनली सेटर चुकाव कनालिंग दाग टंकी पे नेल दाड़ा तिना मौज नेलोग कना और नय नेल तबन पे धार दो नौका बनाव कना अभी मौज कैमरा थोड़ा गन लड़ा कना नुई पे जलेकान नुई दो बिंग केना चिली बिंग केना मा लई पे नुई बिंग दो अनुका चिली बिंग केना apa tu कमेंट करते पे बड़ा चिली चिली बिंग केना नुई बिंग सिने उन्हें हंते चलाओ ना चिल्ली भी नहीं हुई दड़े কেমন হচ্ছে বাবা মার দোষে না তবে বুঝাইতে পারতো ও মুখে কথা বললে ও কানে শুনতে পারলে মাথা গরম এরকম রাগ দেখাচ্ছে সংসারের মধ্যে তবে ওনাকে জিজ্ঞেস করো কেন এমন হচ্ছে তাহলে কেন এমন হচ্ছে ও বাস্তবিকের ভিতরে ও আগে শান্তি ছিল ও এখন আর সেই শান্তিটা নাই তবে ও কিছু খারাপ জিনিস পেছনে লেগে আছে তবে